वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी कच्चा में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। वज़ीर आला ने कच्चा में बंगला दिलकशा पर फ्रंट लाइन में बरसरे पेकार पुलिस जवानों से मुलाकात की है और उनको ईदी और इनामात भी दिए गए हैं। आईजी पंजाब ने कच्चा ऑपरेशन, सड़कों की तामीर और पुलों की जरूरत के हवाले से ब्रीफिंग दी है। कच्चा में तालीमी और सेहत के इदारे ना होने पर सैयद मोहसिन रजा नकवी अफसुर्दा हो गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात करके कच्चे में तरक्याती काम जल्द शुरू करने के अज़म का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी कच्चा में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आला ने कच्चा में बंगला दिलकशा पर फ्रंट लाइन में बरसरे पेकार पुलिस जवानों से मुलाकात की है और उनको ईदी और नकद इनाम भी दिए हैं। आईजी पंजाब ने कच्चा ऑपरेशन, सड़कों की तामीर और पुलों की जरूरत के हवाले से ब्रीफिंग दी है। कच्चा में तालीमी और सेहत के इदारे ना होने पर सैयद मोहसिन नकवी अफसुर्दा भी हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात करके कच्चे में तरक्याती काम जल्द शुरू करने के इज़्म का इजहार भी किया है। मीठी ईद के बारे में बात करेंगे। ईद उल फितर की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। गरीब और मुतवस्सित तबका भी ईद की तैयारियों में मसरूफ है। जुमा बाजार में बच्चों की रेडीमेड कपड़ों के मलबूसात और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लग गया है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। चांद रात आ गई, महंगाई से परेशान अफराद भी ईद की खुशियां मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। मुल्तान के जुमा बाजार में ईद की मुनासबत से सस्ते और नए कपड़ों के स्टॉल सजाए गए हैं। बाजारों से रेट कम ही रखते हैं क्योंकि गरीब आवाम आती है यहाँ पे सारी खरीदारी के लिए। हम इसलिए कम रेट रखते हैं कि गरीब आदमी का काम चल जाए। ईद की खुशियाँ हम रेट इतना ज़्यादा नहीं रखते, कम मार्जिन में माल सेल करते हैं। हमारा मार्जिन बाजारों से कम होता है। खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से अभी तक बच्चों की ईद की खरीदारी नहीं हो सकी। आम मार्केट की निस्बत इन स्टॉल्स पर नहायत कम कीमत में बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े दस्तयाब हैं। की खरीदारी करने आई, यहाँ अच्छी रेट में मिलते हैं, कम रेट में। इतनी महंगाई है, बच्चों के कपड़े लेने आज आखिरी दिन है। दुकानदार कहते हैं कि गरीब अफराद को भी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए सस्ते कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों के मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े 250 से 500 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। चांद रात की बात करेंगे तो आपको बताएंगे रहीम यार खान में चांद रात पर शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया है। शहरी शॉपिंग मॉल्स पर अपनी पसंद की शर्ट्स, पैंट्स खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत मैचिंग शूज की तलाश में नजर आई हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद मुतासिर हो गई है। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में चांद रात पर शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स की रौनकें दोबाला। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए खरीदारी में मगन है। कोई अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल न होने पर परेशान है तो कोई ईद शॉपिंग मुकम्मल करने में कामयाब रहा। शहरियों का कहना था कि अपनी पूरी फैमिली के साथ खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में पहुंचे, जहां अपनी पसंद के जूते और कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। शहरी शिकवा करते दिखाई दिए कि हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आम बंदे का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जिस वजह से अब हम आए थे, हमने जूती उस कपड़े की कीमत बढ़ा की, लेकिन इतना हमारे कर नहीं सके। बच्चों के लिए, अपने लिए रोजी रोटी घर चलाना मुश्किल हो गया, जिस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये जो है ना जी, कोई आवाम के बारे में सोचे और चीजें को सस्ती करें, जिस वजह से आम आदमी की रसाई मुमकिन हो सके। ऐसे में महंगाई के बायस जेब जवाब दे जाती है। महंगाई से आम आदमी की ईद की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। चांद रात पर दुकानदारों की भी चांदी हो गई, जबकि शहरी भी मुनासिब रेट्स में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े और जूते खरीदने के लिए कई घंटे मेहनत करते दिखाई दिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अब रुक करते हैं दुनियापुर का, जहां पर रोज़ अफ्तार करते हुए बच्चे, बड़ों और ख़वातीन ने ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों और मार्केटों का रुख कर लिया है। मज़ीद हम अपने नुमाइंदे से जानते हैं। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा, चांद रात को दुनियापुर के बाज़ारों और मार्केटों में खरीदारों का कितना रश दिखाई देता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर में भी आज चांद रात जो 30 रोज़े पूरे हुए हैं, तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर लोगों ने जो है बाज़ार का रुख कर लिया है, जहाँ पर लोग जो है ईद की ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर इस वक्त जो है ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप की दुकानों पर मौजूद हैं और वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ख़वातीन जो है इस वक्त जो है इन्होंने कपड़े तो पहले ही बनवा लिए थे, लेकिन अब जो है जो सबसे मेन मरहला है वो इस वक्त है ज्वेलरी का। जो मैचिंग जो ज्वेलरी है उसके लिए यहाँ पर ख़वातीन आप देख सकते हैं कि मेरी बैग में यहाँ पर खड़ी हैं और वो यहाँ पर ज्वेलरी की खरीदारी भी कर रहे हैं। और अगर देखें तो चूड़ियों वाली दुकान पे भी यही पोजीशन है और ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े जो सब हैं वो जूते वाली दुकान है, वहाँ पर भी जूते अपने पसंद करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अब ये फैशन बनता जा रहा है कि हमारे जैसे जो छोटे शहर हैं दुनियापुर में भी पहले लोग यहाँ पर हफ्तों पहले ही ईद की खरीदारी कर लिया करते थे, लेकिन अब वक्त की जिद्दत के साथ साथ लोगों ने ये एक रूटीन बना ली है कि
چاند رات کو ہی مکمل جو ہے خریداری کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بازار میں بے پناہ رش یہاں پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کپڑوں اور جوتی کی دکانوں کی تو وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے بڑے سبھی اپنی پسند کے جوتے خرید رہے ہیں، کوئی کپڑا خرید رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم یہاں پر جنرل اسٹور کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے میک اپ کا سامان بھی خریدا جا رہا ہے۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو مہنگائی بڑی ہے، اس کے اندر لوگ گھر سے جو ہے کچھ سوچ کر آتے ہیں، لیکن جب بازار آتے ہیں چیزوں کے ریٹ پوچھتے ہیں تو انہیں شدید جو ہے نا مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اور خاص طور پر دکاندار حضرات نے موجودہ حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مصنوعی مہنگائی ہے اسے کم کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے اس طرح کے جو تہوار سال میں ایک بار آتے ہیں وہ کم از کم احسن طریقے سے اسے منا سکیں۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی مظفر گڑھ شہر کی مارکیٹس میں رش بڑھ گیا۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی شاپنگ کرنے میں مگن ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے اس سال رش بہت کم ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کہیں بچے اپنے جوتے لینے کے لیے ضد کر رہے ہیں تو کہیں خواتین اپنے لیے مہندی اور جیولری خریدنے کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ مہنگائی کے باوجود بازاروں میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خواتین کی نسبت مردوں کی شاپنگ جلدی مکمل ہو جاتی ہے۔ جیولری وغیرہ خریدنی ہے، اپنا شوز وغیرہ، کپڑے کی شاپس پر رش ہے۔ ہم بھی اپنی شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں ادھر بھائی سے، اپنا پرفیوم دیکھنے ہیں جینٹس، اور شوز وغیرہ خریداری کرنی ہے، اسی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ مظفر گڑھ میں شہری اپنی اپنی استطاعت کے مطابق عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس مرتبہ گزشتہ سال کی نسبت رش کم ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بازار میں عید پہ رش تو رہتا ہی ہے، عید کے دنوں میں رش ہو جاتا ہے، مگر مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام کی قوت پرچیز بہت کم ہو گئی ہے۔ تو جیسا ہم مہنگا خرید کے لاتے ہیں، تھوڑا سا منافع رکھ کے، ویسے ہی ہم مہنگا سیل کرتے ہیں تو کسٹمر پریشان ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ساری۔ شہریوں کا ماننا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے میٹھی عید کا مزہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ بازاروں میں ونڈو شاپنگ زیادہ جبکہ حقیقی شاپنگ کم ہو رہی ہے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اور اب آپ کو بتائیں گے میاں والی کے شہریوں کی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ کپڑوں کی سلائی کے بعد شہریوں نے جوتوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں باقی تمام تیاریاں مکمل ہیں، اب جوتے خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ بالکل، میاں والی کے شہریوں کی عید کی تیاریاں جو ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ کپڑی سلائی ہو گئے، دیگر جو پرچیزنگ کی جانی تھی وہ بھی خرید لی گئی ہیں چیزیں، اور اس وقت جوتوں کی دکان پہ رش بڑھ چکا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جناب؟ بھائی جان میاں والی دی مشہور تلے والی کھیڑی خریدنے آئے بیٹھے ہیں تے الحمدللہ کپڑیاں دا سارا حساب کتاب ہو گیا، سلائی ہو گیا۔ انشاءاللہ عید دیاں خوشیاں بھرپور طریقے نال منساں۔ اللہ ہر مسلمان بھائی دے نصیباں دے وچ خوشیاں کرے تے انشاءاللہ بس بھائی کو لائے بیٹھے ہیں کو سودا۔ جی، جوتے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ جوتوں کی خریداری کا جاری ہے۔ آپ کیا لینے کے لیے؟ میں نے بھی یہ جوتی پسند کی ہے، یہ دکاندار کے ساتھ سودا ہوگا تو پھر لے لیں گے انشاءاللہ۔ عید کے لیے پسند کی ہے، کپڑے سلائی ہو چکے ہیں، یہ جوتی لینے دیجیے، لینے آئے ہیں۔ جی، زری والا جوتا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر دکاندار سے جو ہے بن جاتا ہے سودا تو یہ خرید کے جائیں گے۔ کیا کہیں گے، آج آپ کی دکان پہ کافی رش ہے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، آج کافی رش ہے دکان میں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رش اسی طرح جاری رہے گا۔ اور جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس بھائی کی بات سنی کہ آج دکان پہ کافی رش ہے، اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ مزید بھی یہاں پہ رش ہوگا۔ لوگ آ رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، اور موسٹلی لوگوں کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیگر تیاریاں مکمل ہے، بس جوتے خریدنے کے لیے آئے ہیں اور خوب طریقے سے عید منائیں۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ نظر ڈالیں گے ملتان کی رونق پر۔ عید الفطر سے پہلے ملتان شہر کے بازاروں کی رونق میں اضافہ ہوا۔ ملتان کی خصہ مارکیٹ میں خریداروں کا رش، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے۔ عید کی مناسبت سے ملتانی خصہ کی نت نئے ڈیزائنز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ بچے، نوجوان اور خواتین ملتانی خصے خریدنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا بلال۔ ملتان میں عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر بھر کے بازاروں کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ جنوبی پنجاب بھر میں شہری خصہ خریدنے کے لیے ملتان خصہ مارکیٹ پہنچ گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے۔ عید کی مناسبت سے ملتانی خصوں کے نئے ڈیزائن شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ملتانی خصہ پہنے بغیر عید کی تیاری مکمل ہی نہیں ہوتی۔ خصہ جو ہے وہ ملتان کی سوغات ہے، جیسے کہ سون حلوہ سوغات ہے۔ ہم لودھرا سے آئے ہیں اسپیشل
ईद के लिए बच्चों के लिए खुस्से लेने के लिए, तो खुस्से बहुत मशहूर हैं मुल्तान के। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ खुस्से खरीदते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि अभी खुस्सों के डिजाइन पसंद कर रहे हैं, खरीदेंगे तो सिर्फ मुल्तानी खुस्सा ही खरीदेंगे। नहीं, खुस्सा ही लेंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जो भी पसंद आएगा वही लेंगे। शहरी अपनी पसंद का मुल्तानी खुस्सा लेने के बाद अपने प्यारों के लिए भी गिफ्ट पैक करवा कर ले जाते दिखाई दिए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। ईद हो या कोई त्यौहार या फिर शादी हो कोई और तकरीब, पंजाब में मर्द हजरात अपनी तैयारी में पेशावर की रवायती चप्पल के बगैर अधूरा समझते हैं। पेशावरी चप्पल कहाँ और कैसे बनाई जाती है और लोग इसे इतना शौक से क्यों पहनते हैं, इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। पेशावरी चप्पल आम मजदूर से मुल्की सियासी अशराफिया तक हर खासो आम में मकबूल है। पेशावरी चप्पल को खूबसूरत कारीगरी की मिसाल करार दिया जाता है। मुल्तान में चप्पल बनाने वाले कारखाने के कारीगर का कहना था कि लेदर, टायर्स और रेगजीन को महारत से काटा जाता है, जिसके बाद मोची धागे से सीते हैं और मशीनी रगड़ाई से मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसके बाद प्रेसिंग और पॉलिश जैसे मराहिल से गुजार कर चप्पल मार्केट में भेजी जाती है। ईद के दिनों में इस चप्पल की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसमें मुख्तलिफ होते हैं प्रोसेस, ये अपर बनता है, बाली का लगता है और धागा लगता है और इसमें चमड़ा भी लगता है, और फिर हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के आर्डर हैं, उनके अपने अपने डब्बे हैं, उसमें फिर हम डाल के उनको हम पैक करके तैयार करके हम देते हैं। दुकानदारों के मुताबिक बाजार में पेशावरी चप्पल 1500 से 5000 रुपए में दस्तयाब है। लोग शौक से कपड़ों के साथ मैचिंग चप्पल खरीदते हैं। खेड़ी है ना, तो 1500 से 5000 तक है और खरीदार माशाल्लाह सही आ रहे हैं, पहले से बेहतर है। और इस साल हमने माशाल्लाह सारी खेड़ी लगाई है, क्योंकि लोग इसको दिलचस्पी से लेकर पसंद करते हैं। खरीदार कहते हैं ये चप्पल हमारी सकाफती पहचान है और हमारी ईद शॉपिंग का लाजमी हिस्सा है। पेशावरी चप्पल और खुस्सा, ये दो चीज़ें पाकिस्तान में हमारे जो ड्रेस है इसके साथ हमारी एक शख्सियत के साथ इसको मैच किया जाता है, इसलिए हम इसको बहुत पसंद करते हैं। भोसकी का सूट है, उसके साथ अब देख रहा हूँ कोई भी कलर चल जाता है, ब्लैक ही देखूंगा, ब्लैक ही देख रहा हूँ। पेशावरी चप्पल बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, मैं हर साल यही इस्तेमाल करता हूँ। इसके बगैर यानी कि कॉटन के सूट के बगैर खेड़ी ना हो तो अच्छी नहीं लगती। मुनफरिद और आरामदेह डिजाइन के बायस पेशावरी चप्पल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी मकबूलियत हासिल कर रही है। महंगाई ने पेशावरी चप्पल की कीमत को तो 2 गुना किया, लेकिन शौकीन हजरात ने अपनी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए इसे अपनी खरीदारी का हिस्सा भी बनाया हुआ है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ईद का जोड़ा तो ले लिया, अब बारी है मेहंदी लगवाने की। खवातीन की ईद मेहंदी के बिना अधूरी होती है। इस वक्त अलिशबा आसिफ पार्लर में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस बार कौन से डिज़ाइन की मेहंदी लगवा रही हैं। जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से शॉपिंग तो कर ली गई है, अब खवातीन ने रुख किया है पार्लर्स का, ताकि अपने हाथों पे खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन मेहंदी से लगवा सकें, क्योंकि ईद जो है मेहंदी के बिना अधूरी सी रहती है। मैं इस वक्त एक सैलून में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर लड़कियाँ आई हुई हैं प्यारी प्यारी सी और अपने नाजुक नाजुक हाथों पे जो है मेहंदी लगवा रही हैं। इनसे पहले बात करते हैं, इन्होंने बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनवाया है, तो क्या कहना चाहेंगी? लगवा ली है मेहंदी, अभी इतनी लगवानी है? आपने थोड़ी थोड़ी सिंपल सिंपल सी लगाई है, तो आपको ऐसी पसंद है? जी हाँ, मुझे इस तरह की मेहंदी बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जाती है वॉक पार्लर पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि मैं यहीं पे ही आऊँ हर साल। तो मुझे मेहंदी से बड़ा लगाव है, मैंने सब कुछ ले लिया है, तो बस अब मेरा ये लास्ट टच रह गया था, तो मैंने कहा ये भी मैं अपना कंप्लीट करा लूँ। ईद के कपड़े कैसे लिए, उस हिसाब से मेहंदी लगवाई, ईद के कपड़ों के हिसाब से? जी हाँ, जैसे कि आपको पता है समर का सीज़न है, तो उस हिसाब से लाइट ड्रेसेस की तरफ जाके लाइट कलर्स और लाइट ही फिर मैंने ये सारा कुछ ना अपना अरेंज कराया है। तो हैवी भी थे डिज़ाइन, लेकिन मुझे लाइट ही पसंद है, तो इसलिए मैंने लाइट को ही प्रेफर किया है। जी बिल्कुल, अगर मैं कैमरामैन वैसे इनके हाथ भी दिखा सके, बहुत खूबसूरत और नफीस सी इनको मेहंदी लगाई गई है, और इन्होंने बिल्कुल हल्का सा जो डिज़ाइन है, छोटा सा कोई डिज़ाइन है, टिक्की जिसे कहते हैं बेसिकली, उसका डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं मेहंदी के, वो लगवाया है। अब यहाँ पे जो मेहंदी लगा रही हैं ये भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कौन कौन से डिज़ाइन है, क्योंकि इन्होंने बताया कि समर के लिहाज से इन्होंने डिसेंट ही डिज़ाइन प्रेफर किया है। आजकल जो खवातीन आ रही, क्योंकि आज चांद रात है, तो आज जो है ज़्यादा खवातीन मेहंदी ही लगवाएंगी, तो इनसे पूछते हैं कि कौन सी मेहंदी के डिज़ाइन ज़्यादा लग रहे हैं आज।
جی بالکل، جیسا کہ آج چاند رات ہے، مہندی کے ڈیزائن ہم لوگ لگا رہے ہیں. یہاں پہ میں کون مہندی بھی لگا رہی ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹیکرز مہندی ہے، یہ بھی ہم لگا رہے ہیں. لیکن جو لوگ زیادہ لائک کر رہے ہیں وہ بالکل بہت کم سی بیل ٹائپ پہ یا پھر گول ٹکی، اس طرح کی مہندی زیادہ لائک کر رہے ہیں. اور میں نے یہاں پہ بہت ساری مہندی لگائی بھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے. اور مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سب کو ہیپی کر کے. مہندی کے بنا تو عید ادھوری ہوتی ہے. جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک تو یہ کون مہندی لگائی جاتی ہے، مگر اب جو ہے یہ سٹیکرز جو ہیں ان پہ پیسٹ کر کے مہندی لگائی جاتی ہے. یہ ایزی ہے بہت اور جلدی کا پروسیس ہے. جس کو دیر ہو رہی ہو سٹیکر پیسٹ کیا اور پھر مہندی لگا دی. ابھی اگر جی الشبا سے بہت شکریہ، تفصیلاً آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. اور اب رخ کریں گے رحیم خان کا، جہاں چاند رات پر لڑکیاں عید کی تیاریوں کے لیے پرجوش ہیں. لڑکیاں اور ننھی بچیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگا رہی ہیں. لڑکیاں کہتی ہیں کہ عید پر سب سہیلیوں سے خوبصورت نظر آنے کے لیے عیدی تیاریوں میں خوب محنت کر رہی ہیں. عامر بھٹی آگاہ کریں گے. بالکل، چاند رات پہ جہاں مرد، خواتین اور بچے جو ہیں پرجوش ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو پرجوش ہوتی ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں اس وجہ سے پرجوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چاند رات کو مہندی لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عید کی جو پوری تیاری ہے وہ مکمل کریں اور اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لگے. اس وقت جو ہے بچیاں ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. عید کی جو آپ کی تیاری ہے وہ کہاں تک مکمل ہو چکی ہے اور جو مہندی آپ نے لگوائی ہے وہ کس طرح کی لگی ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ عید کی تیاری کافی مکمل ہو چکی ہے، کافی حد تک پوری ہو چکی ہے اور مہندی بھی ہم نے لگا لی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری مہندی لگ رہی ہے. اور عید کے دن تو ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر لڑکی کی، کہ ہم عید کے دن زیادہ پیارے لگے. اور آئی ایم بلیو کہ انشاءاللہ میں کل بہت پیاری لگوں گی. اور اب میری سسٹر بھی ساتھ آئی ہیں چھوٹی، ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں شاپنگ کرنے بشیر مال. کچھ سامان جو رہتا تھا وہ لگوانے اور خاص طور مہندی لگوانے کے لیے. آپ بتائیں آپ نے مہندی کب لگوانی ہے؟ میری آپ نے مہندی لگا لی ہے اور کچھ دیر میں میری باری بھی آنے والی ہے. کل ہمیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل کے دن آپ نے کتنی عیدی بٹورنی ہے؟ جتنی ملے گی. اندازہ کتنی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، 20-15 ہزار تک ہونی چاہیے. بالکل، یہ وہ بچے ہیں جو اس وقت پرجوش ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے اپنی مہندی لگوا لی ہے تو کوئی اپنی باری کے انتظار میں ہے. اپنی عید کی تیاری مکمل کرنے کے حوالے سے یہ لڑکیاں پرجوش ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کل کے دن یہ اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنی خوب. عامر بھٹی بہت شکریہ آپ کا.